What's up, Maharlika Surfer Global? Kumusta? Akong mga amigo ug amiga dinhi sa akong YouTube channel. Nagkuhan ko guys, nagbantay. Karon mga mga alas 5:03. So magkuhan ko guys, surfing sa Layan. Hopefully maayo ang kuhan sa balod karon. Yes, maayo ang kuan sa balod karon, makasakay ko. Maayo nga akong pagkasakay, guwapo ang hatag sa balod karon kay walay hangin. Walay hangin guys. Naay hangin of course, but kuan ba siya ba? Kanang linaw ba? Tawang adlaw. Moadto na ko guys. Padulong ra gyapon sa same ko ang naghihapon dalan naghihapon nga akong adtuan. Karon kaning akong DJI Osmo 4 ako ni siyang gi-mount og kanang foam para sa dagat nga mulutaw ra ni siya ug mabuyan man ako siya. Lutaw ra siya guys. Kung aduna may mga kuan ba, ginagmayng ma-wipe out. Liko sa tuo. Muliko sa tuo. Tanaw og diretso. Aga ko dahil 7.6 nga board. Sumala pa sa akong giingon nga ako siyang anaron kay dugay-dugay naman kong nagsakay og 8.6 board o 9.2. So ang feeling dili pariha kay kuan kanang dali ra ka makasakay sa bigger boards, pero bugat ba, so kinahanglan nimong magkuan kinahanglan mo mura kag gasakay og barotong gamay. So ang feeling aning 7.6 or mas shorter pa ana, dali ra pud ka makasakay pero medyo hirap kang moadto didto kay sa balod. Mo kuan ka kasi tawagan na kanang duck dive or turtle dive sa mga 7.6 pataas o sa mga longboards. So guys, maora to ha, kanang pag-abot na dito usa ko mo kuha na pod og video kay daghang liko-liko kay nga naman kay pag-save sa battery. Mawala na siya guys. So good. na guys, kalingaw, tune up like half meter pero okay. Well, praise the Lord.